আজকে আরেকটি জায়গায় এসে হাজির হলাম। এই জায়গাটা আর এই মন্দিরের লুকস দেখে আপনার চেনা মনে হতে পারে, কিন্তু না, একদম ব্যতিক্রমী আরেকটা ভিডিও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলেছি। অথচ মন্দিরের লুকসটা বাইরের অংশ আর এখানকার মন্দিরগুলো সবই প্রায় একই রকম, একই ধাঁচের। আজকের এই ভিডিওটি একদম ব্যতিক্রমী, বিশেষ করে কয়েকটি কারণে। যারা আমার ভিডিও দেখছেন ধারাবাহিকভাবে, প্রশ্ন থাকে 10 দিন, 15 দিন, 1 মাস, 2 মাসের জন্য গিয়ে উঠব। হোটেলে না উঠে জনপ্রিয় শহরগুলোতে যদি হোটেলের ব্যয় আছে, হোটেলের সব পরিষেবা থাকে না, আর এরকম দর্শনীয় স্থানগুলোতে সাধারণত আমরা হোটেলে উঠেই, কিন্তু কাছাকাছি যেসব জায়গা রয়েছে যেখানে সব রকম পরিষেবা পাওয়া যেতে পারে, আর এই চত্বরের সবচেয়ে বড় পাওনা হলো যারা অসুস্থ, কম খরচে সুস্থ হয়ে ওঠার সুযোগ সুবিধাগুলো কেমন আছে। বাইরের অংশ, চারিদিকটা খুব অপূর্ব লাগবে। আর এই চত্বরে মর্নিং ওয়াক করতে আসা যেসব সিনিয়র সিটিজেন আছে তাদের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান একটা বড় পাওনা হবে, কারণ বয়সে সব সিনিয়র সিটিজেনরা বেশ ভালোই। আর এরকম একটা প্রতিষ্ঠান যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় রয়েছে, কিন্তু সকালবেলা 6টার পর থেকে অনেকগুলি ওপরি পাওনা থাকবে। তীর্থস্থান কিংবা ঐতিহাসিক স্থানে ভ্রমণ করতে গিয়ে হোটেলে উঠেছেন, কখনো ভাবতে পারেননি কাছাকাছি ভালো স্ট্যান্ডার্ড বৃদ্ধাশ্রম আছে, যেটা অ্যাজ ইট ইজ বাড়ির মতন থাকা যেতে পারে। বিশেষ করে যারা কলকাতা শহরের ভেতরে চিকিৎসা কিংবা হসপিটাল, নার্সিংহোমের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছেন, তাদের জন্য কিন্তু চমৎকার হবে। এতটা ভালো লাগছে না? এত সকালবেলা এসেছি, এত সুন্দর। আজকে অনেকগুলি বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে এই চত্বরে কেমন আছে সেগুলো দেখাবো, এক এক করে দেখতে থাকুন, খুব অসাধারণ হবে। আর পেয়েও গেলাম হাতের কাছে এক সিনিয়র সিটিজেন। সঙ্গে থাকুন, পুরো ভিডিও দেখুন। ভেলোর ফোর্টের ভেতরে তো সকালবেলা মর্নিং ওয়াক করতে করতে খুব ভোরবেলা ঢুকেছি। এখন 6:30 বাজে। আমি তারও আগে এসেছি, কিন্তু 6টায় গেটটা খুলে 6:30 থেকে 6টা থেকেই এরকম একটা কাণ্ডকীর্তি চলছে গোটা এই ভেলোর ফোর্টে। বিশাল বড় এরিয়া। আর উনি ছিলেন মাঠে, এসেছিলেন মর্নিং ওয়াক করতে, তো ওনাকে ধরলাম। খুব ম্যাচিওর্ড এই প্রতিষ্ঠান, এই ফোর্টের বিষয়ে অনেকটা জানবার চেষ্টা করেছিলাম। ভেতরে যে অফিস আছে সেটা বন্ধ আছে, খুলবে 9টার পর, তখন জানা যাবে। তার আগে কিছুটা ওনার কাছ থেকে নিয়ে নিলাম। সঙ্গে থাকুন, পুরো ভিডিও দেখুন। एक आर्नी एक गांव है। अच्छा, आर्नी गांव। आर्नी, अच्छा। यहाँ से एक 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। अच्छा वहाँ का एक राजा था, नाम तो याद नहीं। अच्छा उसके अंडर में मिलिट्री में अच्छा चन्ना रेड्डी, बम्मा रेड्डी बोल के 2 आदमी थे। अच्छा वो 2 आदमी इस किले को बनाए। अच्छा चन्ना रेड्डी, बम्मा रेड्डी। अच्छा उसी टाइम पर वो मंदिर भी बना। अच्छा ये पूरा ये अच्छा यही अंग्रेज, ये सब बिल्डिंग कहते हैं अंग्रेज़ों के बनाए। अच्छा अच्छा। उस तरफ जो बिल्डिंग है उधर है। एक ब्रिज था यहाँ पे आने के लिए। ये पूरे ये फोर्ट का फोर्ट के अंदर पूरे पुलिस के मिलिट्री थे, ब्रिटिश पीरियड के कंट्रोल में था ये। अच्छा। हाँ, 1806 में हाँ, वार हुआ अच्छा यहाँ पर। अच्छा उसमें वार में तकरीबन 800 लोग ख़त्म हो गए, अच्छा और उसके मिलिट्री के जो सोल्जर्स थे, रेजिमेंट के जो लोग थे, अच्छा वो भी काफ़ी ख़त्म हो गए। अच्छा फिर उसके बाद इसी पीरियड में है 2 महल हैं अंदर, वो अच्छा। दिखते नहीं, अंदर है वो। अच्छा यहाँ पर टीपू सुल्तान की फैमिली को हाँ, लाके हाँ, अरेस्ट टीपू करके रखा था। अच्छा वो एक बार खोला था वो, अच्छा। देखने के लिए। अच्छा अंदर है 2 महल, अच्छा। और 2 बोर्ड भी है, अच्छा बख्शी बेगम और एक उनकी 2 वाइफ के नाम से यहाँ अच्छा। पर साइड में आरो मार्ग डाल के अभी अभी पब्लिक दर्शन नहीं, बंद। दर्शन बंद है। वो तो पुलिस ट्रेनिंग का, अच्छा, ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर। डिस्ट्रिक्ट एरिया है पूरा, उधर कोई जा नहीं सकता। अच्छा, वो 2 महल है, उसके पूरा अंदर पूरा जगह 2-3 किलोमीटर हो सकती क्या? ज़्यादा ज्यादा है। पूरी आबादी इसी में थी।
फर्स्ट, बाद में अंग्रेज इसको कंट्रोल करके जितने भी बिल्डिंग्स हैं हाँ सब अंग्रेज की बनाए, इसी का कंट्रोल था। अच्छा हाँ, ये 1806 में एक वार हुआ। हाँ वार के बाद वो वार क्यों हुआ, 1799 में टीपू की शहादत हुई, अच्छा। खत्म हुआ टीपू सुल्तान मैसूर में। मैसूर पे। तो उसकी फैमिली को, बीवी बच्चों को, सारे लोगों ले आकर अंग्रेज यहाँ रखा। अच्छा इतना दूर है कोई नहीं आ सकते बोल के यहाँ रखा। क्या प्लान है। लेकिन उसके बावजूद फिर यहाँ भी बगावत हो गई। अरे, हाँ, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सब एक होकर हाँ उनको लेकर हाँ अंग्रेज के खिलाफ ये कर दी, अच्छा लड़ाई हुई, जंग हुई। अच्छा उस टाइम पर यूनियन जग निकाल कर अच्छा टीपू सुल्तान का झंडा लगा दिया गया। अच्छा 2 दिन इनके कंट्रोल में रहा। अच्छा। मुजाहिदीन जो आज़ादी के लिए अरे, जो लड़ रहे थे, अच्छा उन लोगों के हाथ में पूरा खिला रहा है। अच्छा फौरन इसकी इत्तला यहाँ से आर्काटेक एरिया है। वो अच्छा। आर्काट वो ज़माने से वो दिल्ली जैसा मरकज़ है, वैसा था वो। अच्छा नवाब सादतुल्ला खान बोल के उनकी गवर्नमेंट थी, अच्छा वहाँ से वो सब कंट्रोल कर रहे थे। चंजी उनके कंट्रोल में था। वेलूर में कई नवाब थे यहाँ। अच्छा हाँ, तो वहाँ अंग्रेज़ की वहाँ चौनी थी। अच्छा किलन बेक बहुत बड़ा एक मिलिट्री का बड़ा ये था वो। अच्छा उसे मालूम है कि यहाँ ऐसे बगावत हो गई है, अच्छा खिला हाथ से चला गया है, फ़ौरन तोप वगैरह ले लेकर वहाँ से 2-3 दिन में आ गया हो। आके फिर हमला करके फिर खिला वापस ले लिया। आज वो भीतर पे जो टेम्पल है, ये टेम्पल क्या बाद में क्या पहले से? एट ए टाइम खिला और टेम्पल एक ही प्लेट में। तो अभी यहाँ पे पूजा काम काम चल, ये तीनों बंद थे। है। मस्जिद भी बंद थी। अच्छा मस्जिद भी है? यहाँ मस्जिद वो है साइड पे। अच्छा उधर से जरा गए तो आपको अच्छा मिलेगा। अच्छा वाह। मस्जिद भी बंद है, मंदिर भी बंद। अच्छा चर्च एक रनिंग में था। चर्च भी? चर्च है यहाँ, चर्च है साइड में ऐसे। अच्छा वाह। एक राउंड आप यूनिवर्सल चर्च है ना, है। ये 1835 में कुछ बनाया गया। अच्छा तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन गवर्नमेंट की थी कि 1935 या 1940 से पहले जो भी टेम्पल्स हैं, मास्क हैं, चर्च हैं, अगर रनिंग में है तो उनको रनिंग में रखो, नहीं तो अगर किसी वजह से वो स्टॉप है तो उसको ओपन नहीं करना। अच्छा ऐसा था वो। এই সেই মন্দিরটা যেটা নিয়ে বলছিলেন এটা। আচ্ছা থ্যাংক ইউ যতই অতীতের কথাগুলো শুনছি ততই ভালো লাগছে, আর যতই এই বিশাল এরিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছি, প্রকাণ্ড সব গাছ দেখলেই বয়স বোঝা যাচ্ছে যে কত পুরাতন এরিয়া হতে পারে। আর ঢোকার সময় এরিয়াটা এত সুন্দর, আনন্দ হচ্ছে ভীষণ। হোটেলে না থেকে কাছাকাছি খুব সুন্দর সুন্দর সব চমৎকার বাছাই করা বৃদ্ধাশ্রম আছে। আর এই ছোটো ছোটো বাচ্চাদের খেলাধুলা, এখানে প্রত্যেক দিন সময় কাটানোর সুযোগ সকালবেলার দিকে। অনেকে আবার পরিবার নিয়ে এসে সপরিবারে এক্সারসাইজ করছে, সবটাই ওপরই পাওনা হবে। কাছাকাছি খুব সুন্দর সুন্দর বৃদ্ধাশ্রমগুলো এক এক করে তুলে ধরেছি। কেমন খাওয়া দাওয়া আছে, কেমন থাকা যেতে পারে, বাজেট কেমন হবে, সবটাই দেখতে পাবেন। সাবস্ক্রাইব করে নিন, পরবর্তী পরপর যে কটা ভিডিও আসছে দেখে নিন। আপনিও আপনার পরিবার নিয়ে হোটেলে না উঠে এখানে সকালবেলা মর্নিং ওয়াক করতে আসতে পারবেন, কিংবা যদি একা আসেন একাই চমৎকার উপভোগ করবেন এই জায়গাটাকে। পরের ভিডিওগুলো পরপর দেখুন। অসাধারণ সব বৃদ্ধাশ্রম, অসাধারণ সব খাওয়া দাওয়া, এবং স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। কম খরচে, কলকাতার থেকে কম খরচে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। আবার কি চাই, কি সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা। সামনের পোর্শনটা খুবই অসাধারণ। পরের ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নিন।